कलाम मुक़द्दस में से गुज़श्ता काफ़ी हफ्तों से हम खुदा की बादशाही के बारे में सीख रहे हैं और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह हैं और हमने मुख्तलिफ मामलात में उन चीज़ों को देखा और आज उसी गुज़श्ता से पविस्ता अनवान के तलक से जो विर्द का इंतखाब किया गया है वो है मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका नामा बाब उसकी 57 आयत से लेकर 62वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका नामा बाब उसकी 57 से लेकर 62वीं आयत तक यूं मरकूम है। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। और एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि हम आज के अनवान को समझ सकें और इस रब्त में हम अपने अनवान को देखें। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 43वीं है। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त बुजुर्गी हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिबी करामात है। ऐ खुदावंद तू दिलों और ख्यालों को जांचने वाला खुदा है और ऐ खुदावंद तो हमारे ख्याल को दूर ही से पढ़ लेता है। अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। और ऐ खुदावंद मैं इस बात की दरख्वास्त करता हूँ ऐ खुदावंद के मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे, हमसे हम कलाम हो और ऐ खुदावंद अपने बेटे के जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। खुदावंद रहम कर और तमाम ऐ खुदावंद देखने सुनने वाले हाज़रीन और नाज़रीन ऐ खुदावंद तेरे हाथ में रहे। हमारा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद तेरी तावील में रहे। कामिल उस्ताद रूल कुद्दस है खुदावंद सीखने सिखाने में है खुदावंद हमारा रहनुमा हो, ताकि खुदावंद इस अखीर वक़्त में हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद तेरे मकासद को समझते हुए खुदावंद उस निशान तक बढ़ सकें जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया है। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस अनवान के ऊपर हम बात करेंगे, आज जिस अनवान के बारे में हम सीखेंगे, आज जो हमारा मजमून होगा वो है बादशाही की लियाकत। लियाकत का जो मानी है, जो लुगत इसके बारे में मानी बयान करती है वो है काबिलियत या सलाहियत का होना। तो बादशाही की लियाकत उसके अंदर आने वालों या शामिल होने वालों की काबिलियत और सलाहियत को जो है वो हमारे सामने रखती है। किसी भी जगह या शख्स या मकाम पर जब हम जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम किसी आला हुकाम को मिलने के लिए जाते हैं,
تو ہمارا جو تیار ہونا ہے، ہماری جو تیاری ہے وہ اس کی شخصیت کے مطابق ہوگی۔ اگر ہم کسی اعلیٰ جگہ پر جا رہے ہیں تو ہماری تیاری اس جگہ کے مطابق ہوگی، اور اگر ہم کسی ایسے مقام کی زیارت کے لیے یا وزٹ کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری تیاری اس کے مطابق ہوگی۔ اب چونکہ ہم خدا کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو کلام مقدس چند صلاحیتیں اور قابلیتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، چند سانچے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سانچوں میں پرکھ سکیں، ان سانچوں میں ڈھال سکیں، ان سانچوں میں ہم اپنے آپ کو آزما سکیں کہ کیا ہم خدا کی بادشاہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی تمثیل کہی جب وہ فقیہ اور فریسیوں کو سکھا رہے تھے، عام لوگوں کے درمیان وہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، وہ بتانا چاہتے تھے کہ خدا اب تک کیسے کیسے کام کرتا آ رہا ہے، وہ بتانا چاہتے تھے کہ خدا کا تمہارے بارے میں منصوبہ کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک ان کو تمثیل کہی۔ انہوں نے کہا کسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس نے ضیافت پر بہت سے لوگوں کو بلایا، اور جب وقت آیا، جب اس نے اپنے موٹے موٹے جانور جو ہیں وہ ذبح کر لیے، جب کھانا تیار ہو گیا، جب سارا پنڈال سج گیا، جب سب کچھ ہو چکا تو بادشاہ انتظار کرنے لگا اور کوئی آ نہیں رہا۔ اس نے اپنے نوکروں کو کہا جاؤ ذرا بلائے ہوئوں کو یاد دلاؤ، بلائے ہوئوں کو بتاؤ کہ آؤ، میرے سارے جانور جو ہیں وہ ذبح ہو چکے ہیں اور آپ ابھی تک پہنچے نہیں، کھانا تیار ہے، میں سارا خرچہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں آپ کے انتظار میں۔ تو کسی نے کہا ہو مجھے تو یاد نہیں رہا تھا، میں نے تو ابھی کل ہی کھیت مول لیا ہے اور میں نے آج اس کی جو ہے بات چیت کرنے جانا ہے، میں نے اس کو آزمانا ہے۔ کسی نے کہا جی میں نے تو اپنے کاروبار کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ رکھا تھا، میں تو نہیں آ سکوں گا۔ اور کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تمہارا بادشاہ زیادہ عزت کے لائق ہے، اور ان کو مارا کوٹا اور قتل کیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ اب کیا ہوا؟ متی کی انجیل 22واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں ہے۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ۔ مار کھانے کے بعد، قتل ہونے کے بعد جو بچ گئے، خداوند نے ان نوکروں سے کہا، بادشاہ نے ان نوکروں سے کہا جاؤ اور جا کر ان لوگوں کو بلا کے لاؤ جن کو کبھی آس امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس ضیافت میں بیٹھ سکیں گے، اور جن لوگوں نے اس کے نوکروں کو جو ہے لاپرواہی کی اور ان کو اپنے سے کمتر جانا اور بادشاہ کی رسوائی کی اور اس کے نوکروں کو قتل کیا اور اپنی جائیدادوں کے اندر کھوئے رہے اور اپنی عزت اور اپنا نام لے کر آگے بڑھتے رہے، ان کو خداوند نے غضبناک ہو کر لشکر بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا، اور ان لوگوں کو وہ لے آئے جو لوگ کبھی توقع بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اس ضیافت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ متی کی انجیل 22واں باب 7ویں ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ ایک سانچہ ہے
ایک ایسا جو طریقہ کار خدا نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے کہ کس طرح ہم آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سانچہ نمبر 1، جب خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے اور لوگ کچھ مان رہے تھے اور کچھ اس کے خلاف جا رہے تھے، تو شاگرد جو ہیں وہ بڑے بے قرار اور بے تابی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے۔ لیکن ہمارا ہادی، ہمارا رہنما، اس دنیا کا نجات دہندہ دلوں تک جھانکنے کی قدرت رکھتا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر جھانک کر ان سے کہتا ہے، تم اپنی راست بازی پر بحث کر رہے ہو، تم اپنے آپ پر نگاہ کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، میں تمہیں چتائے دیتا ہوں، اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ متی کی انجیل 5واں باب اس کی 20ویں ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو پاؤ گے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ ہم اس سے لاپرواہ ہیں۔ ہمارا ایک ٹریک ہے، ہمارا ایک راہ ہے، ہمیں نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، بس چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، ادھر جلتا ہے جل جائے، ادھر جلتا ہے جل جائے۔ کیا یہ مسیحیت ہے؟ کیا آپ کے رہنما کا یہی راستہ ہے؟ نہیں، اس نے اپنے ارد گرد نجات کی خوشخبری دی۔ اس نے ہر ایک شخص کے ساتھ اس کی طبیعت اور اس کے مقام کے مطابق بات چیت کی۔ ایک کنانی عورت سرحدوں سے نکلی اور منت سماجت کرنے لگی۔ خداوند نے کہا، تم لوگ اسرائیل کے خدا کو نہیں مانتے، تم لوگ اسرائیل کے خدا کو نہیں پوجتے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس نے کہا، رحم کر، میری بیٹی کو ایک بدبو ستاتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ خداوند نے کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ لیکن اس عورت نے اس قدر اس پر اپنا ایمان جتایا، اس قدر اس پر اپنا بھروسہ جتایا کہ اپنے آپ کے بارے میں کہنے لگی، اے مالک، کتے بھی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور خداوند نے اس کی تعریف کی، کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی کیا تھی؟ غور کیجئے، جو وہ دکھائی دیتے تھے ان کا اندر باطن ویسا نہیں تھا، اور جو وہ کہتے تھے وہ کبھی کرتے نہیں تھے۔ دو چیزیں یاد رکھیں، جو وہ دکھائی دیتے تھے وہ ہوتے نہیں تھے، اور جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ تو خداوند دراصل شاگردوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کا باطن ہے وہی آپ کا ظاہر ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اس پر سب سے پہلے تمہیں عمل کرنا ہے۔ یہ جو ہے یہ ہے فقیوں کی راست بازی۔ متی کی انجیل 23واں باب 3 آیت میں اسے کچھ اس طرح قلم بند کیا گیا ہے، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ تو یہ فقی اور فریسیوں کی راست بازی تھی۔ سانچہ نمبر 2، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں
वही दाखिल हो सकता है जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मत्ती की इंजील 7वां बाब 21वीं आयत। वो जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। और अगर हम खुदा की मर्जी के बारे में जांच पड़ताल करें, उसको ढूंढना चाहें, तो खुदा की मर्जी क्या है? यीशु ने इस बात के बारे में बरमला लोगों को सिखाया। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब 29वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। खुदा का काम क्या है? जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। और ईमान लाने की जो तारीफ है वो क्या है? यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 39वीं आयत। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम जो उसे कबूल करते हैं, हम जो उसकी पैरवी का दावा करते हैं, हम जो उससे लिपटे होने का दावा करते हैं, क्या हम इस इकरार पर कायम हैं कि खुदा की मर्जी ये है, खुदावंद की मर्जी ये है कि जो कुछ मुझे दिया गया है, अब तक जो कुछ मेरे पास है, उनमें से मैं किसी को खो ना दूं। मैं अपनी औलाद की तरबियत के अंदर अपनी औलाद को खो ना देने वाला बन जाऊं। मैं अपनी जिम्मेदारियों में किसी को खो ना देने वाला बन जाऊं, बल्कि मैं ऐसा बनूं कि आखिरी वक्त में उनको जिंदा करूं, उनको बहाल करूं, उनको कायम रखूं। खुदावंद यीशु मसीह इस अज़म के साथ इस दुनिया में आए। उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन क्या हम जिंदगी दे रहे हैं? जिंदगी के दावेदार तो हैं, लेकिन क्या हम जिंदगी बांट भी रहे हैं? क्या जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे साथ मुंसलिक है, जो हमारा कलीग है, जो हमारे साथ काम करता है, जो हमारे साथ रहता है, जो मुख्तलिफ ज़राए में हमारे साथ वाबस्ता है, क्या हम उसके लिए जिंदगी, तरक्की, सरफराजी, कामरानी का सबब बनते हैं? अगर बनते हैं तो आप वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह के पैरों हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ठोकर खा रहा है, उसने कहा ठोकरों का लगना तो जरूर है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके सबब से ठोकर लगे। और नहायत सख्त सजा अगली आयत में कलमबंद करते हैं। लेकिन हम सांचा नंबर 3 देखते हैं। सांचा नंबर जो 3 है वो है अपनी हस्ती से इनकार कर देना। मैं जो हूं मैं वो ना रहूं, मैं जो हूं मैं वो ना रहूं से मुराद ये है कि जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरे इख्तियार में है, जिसका मैं मालिक हूं, जो मेरी खूबियां हैं, जो मेरी खसूसियात हैं, जो मेरी क्वालिटीज हैं, जो मेरी एबिलिटीज हैं, वो सब एक तरफ रखकर मैं खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करूं। मैं मशवरा देने वाला ना बनूं, बल्कि मैं अमल करने वाला बनूं। कई बार हम जिस शख्सियत के साथ चल रहे होते हैं, हम उसको मशवरा देते हैं,
ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اس کام کو سمجھ نہیں پا رہا، میں اس کو سمجھا سکتا ہوں۔ قطعاً ایسا جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی غلط جا رہا ہے اس کو روکنا، اس سے بات کرنا، اس کو صحیح سمت دکھانا بھی آپ کا فرض ہے۔ اس لیے تیسرا جو سانچہ ہے وہ ہے اپنی ہستی سے انکار کرنا۔ اور ہستی سے انکار کرنے کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بڑا خوبصورت حوالہ میری نظروں سے گزرا، اور میں نے اپنے ذہن میں اس بات کو دیکھا، محسوس کیا کہ مجھے یہاں رکنا چاہیے۔ وہ حوالہ تھا متی کی انجیل، اس کا 19واں باب 12ویں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک بہت نازک معاملے پر بات ہو رہی ہے، اور خداوند ان کو کہتے ہیں 19واں باب 12ویں ہے، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجے بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے قبول کرے۔ خداوند کہتے ہیں کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی میں وہی جا سکتا ہے جو اس دنیا میں اپنی ہستی سے انکار کرتا ہے۔ اور کہاں کہاں ہم اپنی مردانگی دکھانے لگتے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنی شجاعت اور بہادری کو دکھانے لگتے ہیں۔ وہ بھلے بہادری ایمان میں ہو، وہ بھلے بہادری کسی کام کے تکمیل کرنے میں ہو، ہم اپنی مردانگی دکھانے سے کبھی نہیں چوکتے۔ لیکن یہاں دیکھیے خداوند کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے کھوجے بنا دیا ہے۔ جو قبول کرے وہ قبول کرے۔ اگر کوئی قبول کر سکتا ہے تو کیا کھوجے جو ہیں ان کا کوئی مقام ہے خداوند کے سامنے؟ ہاں جی، میں اور آپ، ہم شاید بیٹے اور بیٹیاں کہلا کر بہت اعلیٰ جو ہے مقام اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ اعلیٰ مثال ہے ان کے لیے کہ وہ کیسا نام خداوند سے پاتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب 56 باب اس کی 4 اور 5 ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ اور جو چوتھا سانچہ ہے وہ ہے بچے کی طرح آسمان کی بادشاہی کو قبول کرنا۔ بچے کو قبول نہیں کرنا بلکہ بچے کی طرح آسمان کی بادشاہی کو قبول کرنا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس قدر نازک ہے ایمان کے لحاظ سے، آسمان کی بادشاہی اس قدر خاص ہے ایمان کے لحاظ سے، آسمان کی بادشاہی اس قدر قیمتی ہے ایمان کے لحاظ سے کہ اس کو اپنے بچے کی طرح کی نگہداشت چاہیے۔ مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 15 ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی
खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। इसलिए उसकी हिफाजत चाहिए। जिस तरह हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमें आसमान की बादशाही के ईमान की हिफाजत करनी है। और ये कैसा है? मत्ती की इंजील 7वां बाब 11वीं आयत में आपको ये मिलेगा। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। और मरकज की इंजील 9वां बाब 37वीं आयत में कहते हैं, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। कितनी खास चीज खुदावंद ने आपके लिए रखी है, और आप उसको लापरवाही बेपरवाही के साथ नहीं रख सकते। आप उसको लापरवाही के साथ कबूल नहीं कर सकते। और 5वां सांचा है, पीछे देखने से खुदावंद मना करते हैं। वो आदमी जो पीछे देखता है, खिदमत में भी आ गया, आगे बढ़ रहा है, लेकिन बार बार पीछे की फिक्र सताती है। कुछ गवा बैठा हूं या मैंने कुछ पाया है, मुनाफा जो है उस पर निगाह रहती है। उसके बारे में खुदावंद कहते हैं, लूका की इंजील उसका 9वां बाब 62वीं है। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। और पीछे देखने से मुराद है फिलिपियों 3रा बाब उसकी 13वीं और 8वीं है। अय भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। और फिर बल्कि मैं 8वीं है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल कर सकूं। 5वां सांचा, पीछे मुड़कर देखना छोड़ दें। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरों उस पर ईमान ले आए हैं, वो आपके आगे चल रहा है, पीछे नहीं है। वो आपकी रहनुमाई कर रहा है, वो आपकी क़यादत कर रहा है, वो आपको तरजीह दे रहा है। उसके लिए सबसे खास आप हैं। क्या आपके लिए सबसे खास खुदावंद यीशु मसीह है? और छठा सांचा है, वो लोग जो जिस्म की पैरवी करते हैं कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। गलतियों 5वां बाब 21वीं है। यूं तो ये काफी लंबा विरद है जिसके अंदर जिस्म के काम जो हैं उनको जाहिर किया गया है, लेकिन हम इस आयत को देखेंगे। गलतियों की के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब 21वीं है। बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानद उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। और आखिरी और 7वें नंबर पर है बुत परस्ती। खुदावंद से ज्यादा किसी और चीज, शख्स या किसी और काम को तरजीह देना बुत परस्ती है, और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब 5वीं है। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में
कुछ मैरास नहीं। आइए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, खुदावंद ने हमें ये 7 सांचे अता किए हैं। अगर आपका जो मकसद है कि आप बादशाही को हासिल करें तो आपको इन सांचों में से होकर गुजरना पड़ेगा। इन्हीं के लिए खुदावंद ने कहा को जो जिंदगी की तरफ जाता है वो रास्ता सुकड़ा है, और जो मौत की तरफ जाता है वो रास्ता कुशादा है। और कुशादा की तरफ जाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुकड़े रास्ते की तरफ आने वाले बहुत कम हैं। जिस तरह इस बादशाह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े। आइए आज आपके पास मौका है, अपना नाम आप बुलाए हुओं से निकालकर बरगजीदों में लिखा सकते हैं। आप अपने आप को जांचते हुए खुदावंद के हजूर बरगजीदों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि आप इन सांचों के अंदर से गुजर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, तड़प रखते हैं। तो खुदावंद आपको कामयाब करने के लिए आपके साथ है, आपकी क़यादत में है, आपका रहनुमा है, आपको सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए तैयार है। फैसला हमें करना है, खड़े हमें होना है, इकरार हमें करना है। और अगर आपका इकरार हाँ में है, क्योंकि खुदावंद ने कहा जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अगर मैं नहीं हूंगा कोई और उसका काम करेगा। जब इस्राएल मुनहरफ हो गई खुदा से, उसने नबूकत नजर जैसे बुत परस्त, सफाक और पत्थर दिल शख्स को अपने कदमों में सिजदा रेज़ करवा दिया। हम तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छा मौका है, हमारे पास अच्छा मौका है। वो मौका दे रहा है, वो बुला रहा है, वो कह रहा है आइए, वो हमें बता रहा है कि मेरी रहनुमाई में अगर आप चलेंगे तो कोई आपसे वो अबदी नाम छीन नहीं सकता। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम फिर खुदा यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे पैगाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा अजीम हाथ हमारे साथ हो और खुदावंद तेरी हजूरी हमारे साथ हो। फिर से हमें अपने वक्त पर इकट्ठा कर तेरे कलाम को सीखें। तेरे खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं परवीन के लिए, खुदावंद उसको छू, उसको शफा दे खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद शरीन के लिए दुआ करते हैं, जब वो सफ़र कर रही है यरूशलेम में, प्यारे खुदावंद तो उसको हिफाजत से फिर घर ले आ, तेरा नाम जलाल पाए। और प्यारे खुदावंद रूथ और विल्सन को ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, यूसुफ को ताकत दे और तेरा नाम जलाल पाए। सब हमारे खानदानों के साथ हो, अपने राह पर इनको गामजन रख। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।